alagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilonewsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ining mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Mayong gabi, banda, mayong gabi sa atong mga listeners kag mga viewers. Medyo si Boro Tagamaya. Aton nga mga listeners kag mga viewers, kumusta na kamutanan? Luzon, Visayas, Mindanao, syudad kag probinsya sang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, Negros Occidental, Bacolod kag Guimaras. Mayong gabi mga ka-newsline. Sa subong nga gabi may mga issues kitang hatagan sa pagtamod nga may mga balita kita nga natipon. Balihog lang standby sa atong mga listeners kag mga viewers. Diraman sa asagwa sa pungsod, kumusta na kamo? Sa aton nga mga ka-newsline nga naka-standby sa subong sa linya, naka-monitor, naka-tanaw na ang mga televiewers naton. Kumusta na kamo? Okay lang panyapon nyo, okay lang kamutanan. Unaw naton check dugay-dugay ang pag-asa. Pero samtang nagahulat-hulat kita sa pag-asa, dili kita sa pagplastar sa aton nga mga headline. Pag-postpone sang barangay kag SK election yara na sa ikaduhang reading sang Kongreso. Samtang ang Senado nag-propose man sa postponement sang barangay kag SK election. Diriman kaina gin plastar ni Senator Grace Po nga mo nag-sponsor sang bill nga dapat i-criminalize ang mga nagapalapta sa mga sala nga balita, no? Mga nagagamit SIM card na dapat mayara SIM card Registration Act. Para man nga mabalan, madasig nga mahibaluan kung sino ini ang mga tuso, sino ini ang mga tonto nga nga involved sa mga sindikato hasta ang pagpalapta sa mga fake news o kon mga spammers kag scammers. So, check nato nini karon ang dugang nga mga impormasyon. Dugang pagid nga balita, PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. nagpabutyag kag nagmando sa iya sining mga kapulisan nga dapat palapnagon ang police visibility kag i-check gid ang mga areas nga kalabanan nga ginatumpukan sa mga tawo, partikularmente sa Philippine offshore gaming operators. Philippine offshore gaming operators o kunpugo kay nagamat-amat saka kuno ang kaso sang kidnapping. Damo na kuno mga nagkaladulao. Labi na mga tahor bla. Kag subong adlaw birthday ni President BBM ang iya sining pasalig sa mga pumuluyo sa pungsod. Check nato nini karon ang dugang pang mga impormasyon. Standbyan ay kayara na sa atong linya ang atong lokal pag-asa. Iloilonewsline Weather Update. Engineer Farbs Ruben, sir, mayong gabi. Yes sir, mayong gabi sir. Kasi tanda na ito nasukay ng tagpalamati. Amo niya itong latest weather update sa subong adlaw sang September 13, 2022. Base sa atong latest analysis,
ang ato naging monitor nga bagyo nga si Bagyong Inday nagwa na sa ato ng Philippine Area of Responsibility sang kagabi sang alas 12:40 sang kaagahon samtang sa karon ng southwest monsoon o hangin habagat among mag-apekto sa southern Luzon kag Visayas. Kita dali sa Western Visayas throughout the night generally for weather kita may akong kaisa sang posibilidad sa mga isolated ng mga pag-ulan-ulan, pangilatog panaguob, labi nagid sa mga kalabihon sa ibang parte ng ating region nga dala sang mga localized thunderstorms. Di na tugtog kasarangan ng hangin, halin sa nabigat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa doon pa ng tugtog kasarangan at mga pagbalod sa kabagatan. Forecast range of temperatures naton, yan at 25 to 33 degrees centigrado. Aton nga adlaw, nagtunod kayo ng alas 5:52. Ang hapon, mabutlak buwas alas 5:39 ang kaagahon. Kagamon niya itong latest weather update, halin sa Iloilo radar station, pag-asa ng site mo ST. Ako si Prince Rubin, madamo gid na Si Bagyo Josie daw layo pagidya, Engineer Farbs Rubin. Ay, sir. Siling ko si Bagyo Josie nga nasiplatan sa pag-asa, malayo-layo pa nga makasulod sa par. Ay, sir, ning si Bagyong Jose, malayo ni, wala ni siya sa aton nga par line. No? Posible na may duwa ni ka senaryo, pwede ni siya nga magsulod sa boundaries ng par line, kag pwede man ni siya nga hindi magsulod. So sa karon na muna siyang duwa ka senaryo na pwede. Kung dayon, na lauman naton nga posible ni siya magsulod. Kung magsulod din man ni siya, posible ni siya nga magsulod sa adlaw sang Thursday at around the afternoon or the evening. Ay, see. Engineer Farbs Rubin, sir, madamo nga salamat kag maayong gabi. Yes, sir, may gabi man tanan. Iloilonewsline Weather Update. Nabatian ang atong local pag-asa ginadolong sa inyo sa Pinangsa Flower Shop. Ang Pinangsa Flower Shop nahamtang ini sa Isnat City proper sa kilid San Los Filipinos Bakery. Kadtuin nyo lang da kung mag-order ka mo sa mabulak para sa inyong nga okasyon. Pangitaan nyo lang si Mr. and Mrs. Cyril Taco Salme. O kung pwede ka man ka mo nga mag-contact sa ilang mobile number 0920-825-6483. 0920-825-6483 kag 0916-786-8896 Pinangs Flower Shop. Base maga bakal kamo sang itlog arang Eager Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. Ang itlog sa Eager Farm pres kakatama ginagarantiyahan ko ina. No, pwede ka mo maka-order dito kay Josie o kon William Lagman sa ilang mobile number 523-0039. 523-0039 o kon 0947-856-4729. Mate, basi may extra ka da, no? Basi may extra ka da palihog. Basi bisan na pulo lang ka ba? Pilatok bilog to, pulo lang no? Base may extra kada nga at trace ang itlog ay nadamo na namian namit no 17 minutos na nakaligad sa alas 9 sa aton man nga impormasyon i-check man naton karon ng update parte ni bla sa ginakulang nga mga soft drinks bla ano na yan ang ambal ni sang taga DTI anong mahambal man sa mga sang management ni sang Pepsi kay ang ilan ni nga mga dealer mga distributor bla nila ni nga kuhas planta daw mo man ning kapamahal sa mga soft drinks nila ginabaligya sa mga gagmay nga mga stores ang isaya ka company ni ang Coke nag-committer na nga hindi na sila magpasaka mas tidipulso sila kag kung may araman ko nga madili ang kapasaka na sila na bahala dapat pabalon man sila i-report sa ila pero sa Pepsi ano yung inyo plano kaya daw ga pinagusto lang di tie up pa kamo ba ga pinagusto lang ang mga dealers o kon distributor niyo sa soft drinks grabe man kamo no non-essentials to pero ga pinagusto kamo no pasaka no 18 minutos nakaligad sa alas 9 kag ginadolong man sinyo sang Graphics Innovative Mind. Ang Graphics Innovative Mind ginamanayan ni Sir Manny Jansanoy nahamtang ini sa Barangay Katilingban Molo
sa sagwa lang sang Longwin. Kadtuin nyo lang da si ang Graphics Innovative Mind ni Sir Manny Jan sa anon. Ang Panoy Barbershop namtang man sa poblasyon Molo, syudad sang Iloilo. Kadtuin nyo lang ng pwesto ni Panoy sa guwasang GT Mall bla. No, iyan na ni Panoy Maluto, mayo na tao, mayo na magunting. So standby sa atong mga listeners sa Wheels ang City Government kag subong man sa More Power Iloilo, no? More Power wala gid problema kay damog hambal niya mayo na kay nagapabalugid. Kung mayarang power interruption, at least preparar ang mga pumuluyo kuno mga konsumidor mo nang importante nga dapat mapabalo ang mga pumuluyo. Kay kung taguon mo lang ini, hindi mo pagpabalon mga pumuluyo, base disgrasya. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health Complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suok quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suok. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities
and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. This will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax Teams. The city's vaccination teams include city health office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega World Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahaptang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 6, 7, go! Hello mga suki! Bukas na ang Sergeant Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Robert. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sergeant Many Grocery. Upholding the Uswag spirit, we are continuously gearing up our services for the Ilonggos. Wheels for Inclusive Development and Good Governance is our roadmap in bringing our city to the next level. This 6th agenda platform composes welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. With our ardent desire of attaining inclusive progress and making more promising practices, we continue to address issues through different projects and initiatives that truly make our wheels on the go. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level.
W, our first addendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City! Our planet needs more. More from me, more from you, more from all of us. Since we started, More Power has committed itself to bringing more to life. But what is more? As an electric distribution utility, we light up thousands of homes, businesses, and institutions. So that's where we started. Under our 5-year development plan for Iloilo City, we worked to rehabilitate and modernize the system. We conducted an overhaul of our distribution system by investing in state-of-the-art facilities. This made sure our system was more responsive on several levels. Repair and optimization of facilities
to decrease power interruptions. Automated restoration to decrease downtime for 90% of these interruptions. A 24/7 response team present for the rest, and mobile substations to relieve overloading. These state-of-the-art technologies have a focus on sustainable practices, such as net metering services allowing consumers to export excess energy, cutting down their cost and increasing the use of renewable energy. All of this while having 100% renewable sourcing from geothermal power plants and cutting electricity rates in half. This made sure that the energy we supplied was more reliable, more accessible, more sustainable, and more affordable. And we will continue to endeavor in incorporating renewable energy into our portfolio for the long term. Our services are only limited by our technology, and when we upgrade, we can bring more to your life. We partnered with LGUs to streamline the application process to make electricity more accessible to all of our consumers. We are not afraid to take on pilferage syndicates. We collaborated with the LGUs to convert these illegal connections to legal connections. Justice and fairness must be the standard. Through the streamlined process, paired with our efforts to apprehend pilferers and crack down on illegal connections, we have reformed the energy sector. Now, those who were forced to live on illegal connections can now take pride in being legitimate consumers. We are also not ignorant of the crisis our city and consumers have been facing. We feel your struggle, and we are here with you as partners. And that's what gave birth to the Partners in Power Foundation. Through our foundation, we donated millions to help the city and its institutions fight against COVID with dedicated response teams assigned to major hospitals for rapid response to save lives. Beyond all this, we wanted to do more for our environment. In our first 2 years, we planted trees, mangroves, and released fingerlings. We have even adopted an entire mangrove park and supported a citywide endeavor for urban gardening. We also worked on what we could do more within our system. Our entire distribution system was made more sustainable by replacing every wooden pole and transformer with stronger and eco-friendly materials. And for every wooden pole we replaced, we committed to plant trees for each one of them. And you are a part of this too. 1,400 of us work together to donate flower pots for bike lanes throughout Iloilo City, along with encouraging our workforce to bike to work. But still, there's so much more to be done. Our mission stays the same, to bring more to life. As long as we work together, we can do more, we can be more. Minutos na nakaligad sa alas 9. Kainig inadolong man sa inyo sa Cindy Sandy Store na hamtang sa Rizal Palapala Uno City proper. Kaginigin pa nag-iha ni Sir Brian kag Ma'am Ida Joy Buno. Wholesaler ini ka retailer. Pwede ka mo da makapamalaklon sa Cindy Sandy Store. Ginadolong man sa inyo kung magpangita gali ka mo sang priskang isda ara sa crossing patio Dueñas Iloilo. Pangitaan nyo lang pwesto ni Niji Matopas kag ni Digol. Pwede man kamo makapaluto da makapakiter kung kinanglangin ninyo sa mga okasyon nyo. Ara si Niji Matopas pangitaan nyo da sa crossing patio Dueñas Iloilo. Ipabati ta sa inyo ang pahayag ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr.
may kang tanan sini sa iyang pa-deploy no sa mga pulis sa mga strategic areas kay ti daw nagsaka kuno ang kaso sang kidnapping no. Kalabanan sini related kuno sa Pugo o kon Philippine Offshore Gaming Operators kay ang iban daog na ti mayara wise lakbalo nga may nagabantay nagali sila pagwa nila laban-laban sa gipiton ng dayon yari si General Rodolfo Azurin Jr. Sir, base po sa data po ng PNP Anti-Kidnapping Group noong 2021 mayroon lamang pong 14 na Pogo-related po na kidnapping. Ngayon pong 2022, hindi pa po natatapos yung taon, mayroon na pong 20 reported cases. At nabanggit nga po ninyo, ay ikinababahala po ng PNP ito pong mga Pogo-related cases. May directive na po ba kayo na mas paitingin po yung monitoring, lalo na po doon sa mga areas na may mga operation po ng Pogo? Yes, thank you very much. Opo, as soon po as nakita namin po yung there's a need na na i-beef up po namin ang police presence po sa mga entertainment city areas, specifically in Parañaque, Pasay and Makati. So I don't know kung napapansin po natin na marami na hong police na nagpapatrolya doon. As a matter of fact, part po ng mga nagpapatrolya doon came from the national headquarters, yun pong ating mga reserve force para po makatulong po sila sa police presence po and visibility sa area po nila. We also need to know identify saan po yung mga offices po nila dahil kahapon may mga nag-crop up po na yung mga ibang Pogo na nag-ooperate po ay hindi man lang ho sila kumukuha ng business permit sa mga respective municipalities or cities that they are operating. We will also require them na kung papasok po sila rito, dapat ay meron po silang national police clearance para lang sa ganon ay nalalaman po natin kung sila po ay nandito pa, are they still working sa same company na pinasukan nila or lumipat na po sila po ba ay overstaying na. So kailangan ay may nagmo-monitor po nito in the same manner as kung saan po sila nakatira because hindi naman po isa-isang bahay yan eh. Usually, they go together as a group, they stay together as a group. So, yung mga barangay leaders po natin, kailangan ay malaman din po natin at makita po nila kung nandoon pa or kumpleto pa po yung mga nagre-rent po sa kanila para at least kahit papano maramdaman din po ng mga Pogo employees na we also care for their welfare and safety pag nandito po sila sa ating bansa. Dapat lang striktohon ang Bureau of Immigration, no? Striktohon ini sila. Kag kun pila lang bulan, dapat i-deport na dason sila. No? Hindi sila nga pagpadugayan pa nga mayara dira nga magkupkop sila, mayara dira bing nga plan nga pangasawoon naman nila, no? Mga muna style hasta sa mga Koreano, mga muna mga style bla para magdugay-dugay. Dapat nga mangin na stricto kita dire kung nanong nasaad sa layi amoy nang tumanon. Te makon mo nga sang 2021 mga pila nang to 12 subong ya 2022 away pagani matapos tuig mga 20 na ka mga kidnapping nga kaso related sa Pugo ang naka-record sa aton Philippine National Police. Kaya makon mo pagsaka. So kabay pa nga ma-intensify ini. Kabay pa nga magkaladak pa ng mga suspects da. Kay base makilala man nila kada sigay lang nga siling kidnap la sa sulod sang van dira na dason daw anay sang kwarta. Tapos buyan na dayon kay makabayad na dason ng pamilya patawgon ng amo na panawag nga kaliwaan dasigay bla. So okay na mamantas man ng aton pulis kabalo nga maniktik hindi kay cellphone na dang gamiton nyo o kung cellphone lang kamo samtang gadyute abi panilag-kilag kamo. Sang una, ako matandaan na pa mga pulis, ay kung nasign ini sila, kung dito nga mga beat patrol sila, ang ilang na mga ginagyan na, mga establishment, ginaisip na nila, ang mga poste, kung pilak-bilog, naisip na nila,
agyan nyo patuguro sa una si Brigadier General Canyiso. Madakwok ka kunin why mo maisip ang imong area pilak below the dispatchadora, pilak below the establishment sa imong area of responsibility. So kung why kakbalo na pilak below ang salakyan nga nagapark na perme, na dapat isipon mo na may ara ka nga record book o kung gamay nga notebook nga sulod mo sa bulsa mo. Yambot subong nga may ara pa na. Kabay patani nga mayara amo ka mo ng request para madali nga mabalaan, para nga hindi ka mo magsala-sala pananglitan nga mayara agin man nga maglupok nga balita kag mabalaan nyo kung sino mga tawo nga baguhanon dira sa area. Para yung man na magabot ng presidente, before nga magabot presidente, ginaisip ng mga tawo nga nag-aalabay dira. Pilak bilong masikad, pilak bilong mga tricycle driver. Sino mga baguhanon nga mga sa panulukan na da sa mga guya, baguhanon nga mga guya dira nga lalabay na ginaisip na pareho man na kamo magbit patrol. Paano nyo intensify niyang kaso kung hindi ka mukbalo? Dapat balaan nyo na tanan-tanan, hindi nga sila nga balaan nyo lang mag-cellphone at tanga-tanga ka mo tulo talikod kag may event mangkuto nga mo na klenabo why timing gid babi kay nagtalikod ko mo, timing gid abi kay nakapangihi ko mo. Nadaan na nga rason. 45 minutos na nakaligad sa last 9 ginadulong sa inyo sang Vitron Animal Clinic. Ang Vitron Animal Clinic na hamtang ini sa Barangay San Miguel, Hordan, Guimaras, ginapanagihan ni Doc Ronnie Galia. Mayong veterinaryo ini, ara sa San Miguel, Hordan, Guimaras. Kung magpabulong ka mo sa inyong kasapatan, pwede bang ka mo makapamahaw makapangapi sa RNL Stone ni ng ating Galia. Sa pamilya Ipitito, mayong gabi sa pamilya Gamarcha, Ganancial, pamilya Biniga, pamilya Istember, Ganhi Galvez, sa taga Guimaras naman gabi, pamilya Baat, diraman sa pamilya Francisco, pamilya Galia, sa pamilya Galila, pamilya Ganancial, salamat sa pagtanaw kay Mama Bining mayong gabi sa inyo. Kay Sir Joseph Oiko, Sir, mayong gabi, kay BM Santa rin mayong gabi man sa iyang tiayon kay Gigi mayong gabi sa inyong tanan. Kag sa Andrades Boarding House mayong gabi, salamat sa mga boardmates nato ni. Thank you so much. Nang Jo ba way absence nang Jo, umusta ka na nang Jo? Amo na ang importante nga nag-enjoy ka na sa imo nga bag-ong citizenship. Kay Jotay Abilia, Kagawad, mayong gabi. Kay Melinda de los Santos, mayong gabi. Musta, okay lang? Kabay pa nga, okay lang ka moderata na. Sakay ng Jolly, kay Rani Boy, kay Kabong, diraman sa pamilya Tabuyog, Tabuyog Sisters, diraman sa Campano family. Kag sa Tiranya family, mayong gabi. Salamat sa pagtanaw kag pagpamati. Sa aton nga mga listeners, siplatan tala ni antis kadtuan tang SIM card Registration Act nibla nga nag-sponsor kay nasang bill si Senator Grispo. Pero siplatan tala ni parte ni sa pagkakulang sa mga soft drinks. So kulang na klamay, kulang pa soft drinks sa timano na lang tani. Na mahal. Gatas mahal na naman. Ang gatas nga Alaska, ba mahal na naman no. Pasaka naman liwat sila. Hindi basta-basta 200-300 sakang bakso. Yung kalamay nga sa subong way ganubuaw. Kung anong ginambal to ni President BBM, sige naman miling subong nga 3.5 dapunaw ang sakwaw. Kag ang batling daw na milag-pilag, mayaragin man batling galing ang mga dealer sa mo'y pasaka yan ang presyo sa mga soft drinks. Ang DTI kay ina, ginpakigangutan naton si Director Judith Digala. Iya ginpayag nga
sa mga soft drinks company, no? Ambal nila mga dealers gapasakan mga distributor ko no. Distributor o kung dealers sa lagin man yang kapasaka. Non-essential inisya ko no no? So di buenas lang kamo nga hindi kamo cover sa jurisdiction sang Department of Trade and Industry. Di ang inyo tani ni nga management, amo na lang ni makahibalo nga magtanaw kay sabutahe niya sa inyo nga planta o kung sa inyo negosyo. Sabutahe niya mako mo presyo to sa planta barato. Pag kuha nyo to, bligyan nyo yan sa mga tiyanggi-tiyanggi, mahal ka mo nga mga dealers o kung ka mo nga mga distributor. Huwag ka mo magkalahuya, mga tunto ka mo. Pangpanitan ta ka mo dis kangina na uya-uya man ka mo. Hindi nyo pagpatam kaya mga pumuloyo nagainantos. Gali kay demand ng ina nga soft drinks, kay kinanglan sa mga tao, tuduhan nyo pamahal mga sa sapat, mga sapat, mga tunto mo. Ayan, nantan niya na ibla. Huwag na ko deklamay yung. Mahal klamay. So, hindi nyo man pagpatam man. Kamu nga mga dealer sa mga soft drinks company hindi nyo pagpatami. Pamahal nga pamahal. Kag kung kilala nyo, matyagan nyo na mamabisto ka mo, huwag nyo ginadilibiran. Hindi na sa balumbakal. Ang anong kwarta yan na bingkong. Delivery nyo man. Siling nyo ginakwinta-kwinta lang na salama mga tunto mga ron Anan lang himuon nyo nga mga alibay. Masing-masig ka mo to, gapila ka mo sa planta. Sige, pila nyo to, ginakwinta nyo na kung sino mga deliveran nyo. Kagpamahalan nyo pa, hindi kaya kita yung soft drinks nga yakapipsin lang Mountain Dew. Sa mulo kag city proper, mahal mo. May tie-up pa na labot 345 ba mangkot-mangko gina to. Niya 345 dala na sa tie-up. Mga tunto ka mo ron. May ara man niya 350, 380 dala supermarket. Sino man na makasana? Sobra 20 na nakaroon ng bilog sa soft drinks sa 12 ounce na. Sobra-sobra na ng inyong presyohan ay. Tama na. Kanseros bla na. Nga sobra ka paminta ha. Hindi ka muna matulugan, hindi ka muna magasinsos pilakadlaw gabaan ka mo sang Ginoo. Abi nyo, nagakatulog ang mahal nga makako? Wala. Hindi bla day do na bilya? Huwag nagakatulog. Bisan sinong David na gapamate ng Diyos. Huwag katulog ang Ginoo. Gatanaw na sa inyo nga ginapanghimo. So tama na. Hindi nyo pagpatami. Kamahal nga mahal. Kay kamo nagasabutahe sa aton nga ekonomiya, sa aton nga negosyo, kamo mismo ang nagapamahal nga mga dealers o kung distributor. Salig ka mo kay non-essential, why sa may naga-monitor, why sa may naga-regulate sa inyo? Muna gali? Tika mo yung mga sa management side, why lang ka mo sine? Wala lang sa bungog ninyo? Padungol mga muno na may ulo nyo pang lagaon sa kaldero. Kasi una pa humok to ng kaldero na sila hambal pa sang una sang city councilor bla. No? Si Ma'am Pearl. Hindi ka mo sagad pinadungol. Hindi nyo pagpatami ang inyong mga ginansya nga dason ang inyong mga produkto nagdigat tong bakal tie up nyo. Para mabakal, para maubos, para kambyo sa kung magbakal sa sang soft drink sa muna. Ang isa man to'y company nagsunod man sa iyak Pepsi, hindi mo sagad sinunod. Sagad ka mo sunod-sunod nga. Wala ka mo sang originality. Tapos agad ka mo sunod-sunod para bakalin yung presyo.
Base sa ulihin, mga tao mag-boycott na. Base sa ulihin, mga tao hindi na magbalakal kaya nga mo pa ng halinan sa balatian nila. Kaya hindi na gid mabatas yang kamahal sa inyo nga mga presyo nga ginapang delivery sa mga tiyanggi-tiyanggi. Budlay man sina. Insindihan na lang. Buhian nyo man ang iban. Hindi nga kamulang niya mabuhi. Hindi naman niya yung sakto ng inyo. Kung kamulang mabuhi, mga kadlaw kamo kasi sila to ya patay negosyo nila. Abi nyo mayad na. Hindi insakto na. Sa bagay, hindi na madula sa ugali sa Pinoy. Pero klaway ang batasan. Mag-inamo sina, hindi ba Nonoy Manuel? Laway ang batasan, mag-inamo sina. Abi dulaan nyo na, balik nyo sa original nga presyo. Ang inyo nga mga baligya, nga mga soft drinks, hindi nyo pagsabotahe ang planta nga ginakwaan nyo na sang inyo pala nga buyan. Hindi, amo na blang nga, ang manok nga nagaitlog, hindi nyo pag ibutang sa alang-alang o kundi nyo sagad sakit o hindi nyo pagpakanon, no? Laban-laban, madula na itlog is plakadlaw. Kung hindi nyo pagpatukon, hindi nyo pagpakanon, hindi nyo pagsaguron sa mayo. Di kung mayara, darang mga tiyanggi-tiyanggi, saguran nyo man sa mayo, hindi nyo pagpatami, ikamahal. Kaya alang-alang na karon nga, ang inyong aging baligya mo, manay baligya yan, no, na lang to karon. Daging pokpok ba, bagulya sang bato, no? Yung siyempre, masaka man na siya. Pag pasakay na, nada naman to, pasaka na, lintang-lintang na, sakay nga sakay, hasta sa ulihi, ang mga naga-inom, tama nak mahal. No, dahaluson na sila makabakal. Manambal naton nga kung tama na budlay man. Ariyo na bla sa sergeant da bligyanay nga. Kan piso kung pila lang nada. So ang ice cream gani pulok piso, so importante makatilaw tanan hasta kabataan. Mars pastries ang ilang ang donut sa iban 55, mayara 49 sa Mars Pastries sa sulod sang Ceres Terminal kadtuin nyo bla. Brato, overload pa ang toppings. Ay grabe, 25 pesos lang isa. Namit pa, hindi pa tamaan katamis, nga daw sobra nga daw sobra pa sa sobra pang diabetes. Delikado na diabetikon ka na nga dan, dugangan pagit klamay mo, bawa. Pero sa Mars Pastries, timplado tama mayad gid man, no? Ay kita mo gina-endorse ni Angel, no? Ni Angel bata ni ni okay bla. Joke. Endorse ni Bibi Angel Autencio, bata ni nangada. Namit ko mo. Endorse man ni Ma'am Joy De Leon, no? Ang donut, no? Lagko pa katama, no? Ang iya pala nga packaging bastante ka na. Nung nasiling nga bisan gamay-gamay lang, basta sige-sige, ang importante katilaw tanan. Hindi kay pamahalan ng pamahalan. Sabi nyo, sa uli may mabakal pa na, basta hindi na tanan magbalakal. So, tuduhin yung inom. Iban pa nato mga texters, thank you so much. Ipabatita sa inyo. By the way, ang ining impormasyon nga nadulong sa inyo sa CLDS Poultry Supply namtang sa Barangay Baga kay San Dionisio, Iloilo. Ang CLDS Poultry Supply ginapanagya ni Cheryl Lucindo kag Totong Lerek Diaz. Kag ang load lift trading and services isama nga dakong construction firm nga nabase sa Metro Manila. Ginapanagyan ni Engineer Joey Diaz, may ara sila opisina sa Block 5 Phase M, Francisco Homes, Gion, San Jose del Monte City, Bulacan. Nagapang design ni sila, plano, way problema.
pang obra man sa mga supermarkets, mga balay, lagkom lang mga balay, mga mansions. Why problema gid? Pwede man kamo maka-text sa Engineer Joey Diaz 0939-812-6336 0939-812-6336 o kung mag-email ka mo sa maria_rosim@yahoo.com. Sa pamilya Salis, condolence, bukas na ilubong si Maninoy Tami o kung Rostomer Salis Senior. Siya napatay kagyabang kayara namyang sa ilang balay sa Gimbal, Iloilo. Buwas ilubong ni alas 3 tapos sa misa sa Gimbal Catholic Church. No, ginapanawagan manada sa iya mga mata sa balasan, istansya, batad, no, kautom malabutan da sa aton nga pagwaragwag. Inapabalo ka mo nga si Rostomer Tami Salis, siya napatay, no? Ang yabang kayara sa ilang balay sa Gimbal, Iloilo. Ang nagapanawagan ng asawa Magdalena Salis. Yari ang pahayag, no? Kay na nag-sponsor si Senator Grace Poe sa sininga bill ang SIM Card Registration Act. So deliberate na kay na sa Senado, no? Kadungan sini sa after gali sang pag-sponsor ni Senator Grace Poe, diri man gin-deliberate ang pag-postpone sa barangay kag SK election, pero way pa sang pinal, no? Way pa sang pinal kay endorse pa lang kay na sa plenary. So posible mayara pa nga second reading, pero sa Congress naka second reading na, mabala nato next week na kung ano ginman ang madangtan sa sining ginapaabot nga barangay kag SK election sa Disyembre 5 sa subong nga tuig. Yari yan si Senator Grace Poe sa pag-sponsor sa bill nga SIM Card Registration Act. Whenever you give me glowing introductions, I get a little bit worried. On the other hand, I would like to thank the Senate President and our colleagues present here today for the lateness of the hour. Credit card scams, phishing, and text scams to acts of terrorism such as the detonation of bombs and explosives. We are not alone in wanting this kind of policy. In fact, we are late in the game. Globally, the trend skews heavily in favor of SIM registration. A total of 157 countries in the world have adopted laws that require the mandatory registration of SIMs, including nations with the highest regard for data privacy rights such as Japan, South Korea, Australia, and most countries in the European Union. Sadly, the situation has only gotten worse. In fact, ang nag-improve lang ata ay ang creativity ng mga manloloko. Kaya dati, template message lang ang laman ng mga text scams. Ngayon, kasama na pati buong pangalan mo. To paint a picture of how widespread these scams are, Smart was able to block over 23 million phishing messages in a span of 3 days alone, and has blocked almost 78,000 SIMs from January to May 2022. Globe, on the other hand, has blocked a staggering 784 million scam and spam messages and has deactivated 14,058 scam-linked mobile numbers. Nakakalula talagang mga numerong ito, Mr. President, and we don't even need to look far to find a concrete example of all these scams. Buksan mo lang ang iyong cellphone at mabibilang mo na kung ilang scam at spam messages ang nare-receive mo kada araw. Last week, our fellow senators also shared their encounters with these felons. In his privileged speech, Senator Estrada shared a scheme he encountered wherein several individuals posing as local officials got a hold of his number and tried to solicit funds for their bogus projects. They even asked for a video greeting from the good senator to lend legitimacy to these projects. Mga mang-i-scam na nga lang sa'yo, gagamitin pa para mang-scam ng iba. Our very own Senate President was not spared from these schemes and extortion attempts. 2 individuals posed as local officials and tried to extort as much as 50,000 from his office. Kung ang lawmakers at officials
na nakakakuha ng mga ganitong messages at na-expose sa mga ganitong panloloko, paano pa kaya ang mga ordinaryong mamamayan? This is why I rise once again to submit to the plenary the SIM registration bill, which mandates the mandatory registration of all subscriber identity modules so that the ill-intentioned scammers and criminals can no longer hide under the shadows of anonymity. Notably, we dropped the word card in SIM card to make way for newer types of SIM that are not contained in card form, such as eSIMs. We are future-proofing a regulation that deals with technology to ensure that this law will adapt to the creative ways of fraudsters. Registration is also made a prerequisite to the activation of SIM. The buyer is required to submit a duly accomplished electronic registration form and to present or upload a valid government ID or other similar forms of documents before their SIM can be activated. So kahit saan mo pa nabili ang SIM, kailangan mo pa rin i-register ang SIM para ma-activate at magamit ito. Telcos are tasked to keep the submitted information safe and secure in a centralized database. To ensure the protection of our data and to keep the telcos in check, the ICT is mandated to perform an actual audit of the telcos' compliance with the proper information security standards. Further, the bill shall continue to uphold and give highest regard to the privacy of consumers. Accordingly, heavy emphasis is placed on the absolute confidentiality of the submitted information, and disclosure is only allowed upon a court order or a subpoena or with the consent of the subscriber or in compliance with the Data Privacy Act. Any breach of confidentiality will be heavily punished. Finally, the bill retains the provision which states that any doubt in the interpretation of any of its provision and its implementing rules and regulations shall be construed in a manner that accords the highest respect for privacy and liberally interpreted in a manner mindful of the rights and interests of SIM subscribers. As I've mentioned before, this bill is not the panacea to all the ills and evil proliferating in our telecommunications system. The false job offers, cash loans, sale of solar lights, winning raffles, and other malicious and scam messages may not disappear overnight. But this bill is a concrete step towards making our telecommunications and digital system a safer environment for all, as had been the hope and belief of the 18th Congress when it previously unanimously passed the measure. Mr. President, fellow senators, it is thus my honor to endorse to this chamber for deliberation Senate Bill number 1310 under Committee Report number 5. Maraming salamat po. So, gin-endorse na sa plenary sa Senado ang Senate Bill 1310. I-deliberate pa nila para nga mangin hagna o kung mangin bill, mangin isa na ni kalaye, i-deliberate pa ni, mayari pa ni interpellation nga matabo. No? Kag madamo pa nga mga palamangkutanon nga matabo sa kay Senator Grace po antes aprobahan para nga mas scrutinize sa mayo kag way blas ang lusot. No? So, diri na di maakusahan, diri na di mapasakahan ng kaso ang mga spammers kag ang mga scammers. Ha? May mga nagapalapta sa mensahe nga mga warat datsoy. Iban ginapangguba nila. Amo na di diri na masulod ang spammers ni. Di mayara na da nga mga penalidad nga matabo, no? Kahit hindi man pwede nga mangin nga pwede ka maka-text, pwede ka makatawag, ano sa panawag na? Kung hindi mo ipa-register ang imo nga SIM card, no? Kung hindi mo pagpa-register SIM card mo, ay hindi man na mag-function. Dapat
Dapat pa-register mo gid. Once nga pa-register mo ka, maghimo ka sang kalainan, may arabi nga ginpasa si mo nga balan mo na gin nga wala na ma-verify, hasta ikaw madalahig, no? Hasta ikaw abi nga nakabaton sa impormasyon kag nagpalaptaman, may ara ka nga responsibilidad. So, klaro? So, diri na di mabalanta hasta kung sino panghalit la. Sino mismo nagahimo-imo istorya hasta ang kisang food rider ginatinuntuhan nyo pa. Kaluluoy man na, kung may bayad na, silingon nyo nga makuha to sa pagkaon, sa mo ni, dalon mo diya, sa mo ni nga pangalan, gali, wala to yan nag-order. Hindi tinunto nga obra. Pare Jesus Perida, tagiya Sandal Core Sound System ngayong gabi. Kag sa iban pa natong mga listeners ka mga viewers, thank you so much sa inyo pagtanaw kag pagpamati. Sinsya gid. Sinsya. Sa tanan namon nga mga listeners, thank you so much sa inyo nga pagupod. Sa aton nga pagpangalagad. Subong sa Martes nga edisyon. Happy birthday BBM. Hapon yan, tataya. Subong yan. Apon ng kay Toto Boy Jeff kag Nonoy MJ. Ini ang inyo alaga Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kag mayong gabi Pilipinas. Kay Bunday gali mayong gabi. Kasi hindi mo tamyaw lang aking siyaw. Mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.